manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona firaisana, ziona firaisana, ziona firaisana. Isikana tena ivavaka, aokanao tena ivavaka, iteny fahatsaràn'Andriamanitra, izay mba andrasan'Andriamanitra aminao androany. Idera zankalaza azy, mideranao Jesosy Tompo, mideranao Fanay Masina. Halleluja, halleluja. Faly izay fa manana fotoana ahafahanay miderana, ahafahanay manome voninahitra ny anaranao Masina. Miderana se tu Jesosy malalo, zandritra dada malalo, zandritra Fanay Masina, mangeta etanao tanterak'izay. Mila ny fafenona indray, mila ny fananganana, manantena ny fiasanao mangina, fiasanao magaga, ny fihetsehanao ato anatinay. Manaova zavatra magaga, manaova zavatra tsy mazava. Halleluja, halleluja. Fanay Masina ampahirato eny masom-panahy. Fanay Masina ampahirezo aho e. Tô iara hitsangantsika ao anatin'izay. Tiako anao mba tena hiresaka amin'Andriamanitra amin'izao andro ny Pentecoste izao. Mangatà mihitsy ianao hery avy amin'ny Fanay Masina mba ahafahan'ny fiainanao indray hijoro, ahafahan'ny fiainanao indray hitsangana, ahafahan'ny fiainanao indray ahery sady hirehetra tsara ianao amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Isandraton'ny feonao dia mba mivavaha ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Misotranao zay Tompo, misotranao zay Fanay Masina tsara indrindra. Mahery ianao dada malala, mahay ny zavatra rehetra ianao. Mankasitraka anao zay tompony tompo, mankasitraka anao zay ry mpanjaka ny mpanjaka ny amin'ny andro ny Pentecoste androany ity.
renay amin'ny tontolo mifanahy fa mamanginy ny olonao tokoa ianao, mamanginy isam-batan'olona, mamanginy fiainanay tsiraray avy. Tompo ampio zay sy tranony marary, aoka Andriamanitra mba tena ho isy fivoarana sy fitombona ara-panahy ambadiky ty ora lehibe androany ity. Mankasitraka anao zay. Mahazo toerana isika. Alléluia. Mba somary mba mitoditodika kely amin'ny akaikinao no miarahaba anazy hoe mandresy hoe ianao hoe sady mba hitsikitsika tsara izy e. Ho tahina indray hoe ny fiainanao androany hoe. Alléluia. Dia mba resao kely le olona mba akaikinao taniny hoe ny andron'ny Pentecoste hoe dia andro famangin'Andriamanitra manokana. Satria intelo isan-taona Andriamanitra no mamangy ny olona, agnisan'izany hoe ny andron'ny Pentecoste. Amintsika eto zao hoe Jesosy zao. Alléluia. No mba hiteny hoe amen na zay rehetra mino an'izany. Amen. Dia miarahabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga soa ianao eto amin'ny toerany ity androany. Faly za miarahabanao tratry ny Pentecoste. Ty zany revana agnisan'ny fetina kristianina. Fety ngeza be ary fotoana tokony apetraka mba hanana tantara tsara eo amin'ny fiainanao. Amen. Ka iresakitsika androany hoe inona ary no tokony atao amin'ny fiarahana amin'ny Tompo. Alléluia. Ireo zavatra tokony ataonao amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Manoloana n'ity zavatra sarotra lalovantsika ity, inona ny tokony ataonao? Manoloana ny ady rehetra misy amin'ny fiainana, inona ny tokony ataonao? Manoloana ireo zavatra mampatahotra, inona tokony atao? Ny zavatra tokony atao voalohany revana, isan'andro san'andro, isam-bolana, isa-minitra, isak'izay mahatsiaro, misaoran'Andriamanitra. Inona hoe tokony atao? Amin'ny fiainana zany mila mamboly ianao karazana fahazarana mba misaotra an'Andriamanitra. Anao ve mba matetika mba misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny situation anao io? Ndray tsika revana mitaraigna amin'Andriamanitra agnisan'ny raha mameky be atsika. Andriamanitra mafy aminahy eky tsy miasa ty mafy aminahy eky zala nipetra-derika ty tsy mora Jesosy raha mahazo anahy sy ny sisa. Fa mba ho vao kely izy manomboka zao, mba tenene misaotra anao za Andriamanitra ny laosany José ndraiky za. Mba efa nisaotra ny Tompo ve aloha tamin'izy le nandeha. Izy herigny foana ny tagniny anao ho avy. Jesosy oviagny Gérald igny. Fa tsara mba nisaotra anao ny amin'ny fisiny Gérald. Ao ndray ny sasany efa te hangataka zaza fahatelo izy iky. Nefa tamin'ilay zaza voalohany, zaza faharoa, tsara mba nisaorany an'Andriamanitra. Be da be ohatra ataoko hoe miasa amina toeram-piasana anankiray izy mangataka promotion. Fa mba efa nisaotra an'Andriamanitra ve anao ny amin'ilay poste anao zao? Ndray tsika mangataka Jesosy mba mpitomboako vola miditra aminahy mba efa nisaoranao ve le niditra? Zany zavatra zany mila mahatonga saignatsika tsirekireky zay milaza fa magnara-dia an'Andriamanitra, milaza fa mivavaka, mila omenao toerana maventy be amin'ny fiainanao ny fisaorana.
Ndraindraitsika malaky betsika ohatra hoe mifona, regny mampalaky betsika mifona sa Andriamanitra ary tegna mevagna be mivavatsika mihitsy le hoe mifona. Jerivo tsara fa mahakasika fo kokoa ny misaotra sy ny toy izay ny mifona. Azonao? Mba hitreto ange raha ohatra hoe ny zanakanao nateraka anao lasa manana fazarana mifona aminao fô. Tsy ratsy zany ary mety hoe mety aminao. Fa voakasika kokoa ny fonao raha mba maheno anazy mba misaotra merci papa, merci maman. Ohatrany regninao mihitsy zaza ty rô tiako ho anao. Satria mahalala misaotra. Ary agnisan'ny toetra ratsy hitranga amin'izao andro faran'izao voalazan'ny Baiboly ny tsy fahaizana misaotra. Hita be ny olona, mora be amin'ny olona ny mangata-javatra, fa sarotra amin'ny olona zany hoe mba misaotra ny amin'izay mba natao taminy. Betsaka amintsika tsy zatra an'izany na hoe mba hagnano merci. Ninona zavatra mitranga amin'ny fiainanao mianara foana misaotra. Ary ampianarin'ny Baiboly zany, aoka ozy ho amin'ny fifonana sy ny fisaorana no entinareo mangataka. Zany hoe ny fisaorana zany agnisan'ny zavatra anankiray lakle ahafahantsika mahazo zay zavatra angatantsika amin'Andriamanitra. Azonareo zany dia mba mianara zany vao misokatra vavanao io ka hiresaka amin'Andriamanitra, mba mianara mba hoe misaotra anao za Andriamanitra amin'ny fahasalamana. Ohatra anao tsy mahita zavatra isaorana, masonao mahita io isaory azy. Fa misy olo ange agny jambe. Ohatra anao tsy mahita zavatra isaorana, anao matanjaka afaka mandeha io misaoran'Andriamanitra. Anao mbola mihinan-kanina misaoran'Andriamanitra. Amen. Misy olona mavita mangataka zavatra vola ndraiky mifadianina mihitsy ara. Ngataka raha raika amin'Andriamanitra. Fa rehefa azo ny zavatra anankiray igny, tsy manana izy namba 5 minutes isaoran'Andriamanitra. Ohatra izao ohatra misy zavatra ambidiny. Hoentiny agnatrehany Tompo a Jesosy. Ano lafo. Ano lafo. Borikariva io ano lafo igny. Dia farany moka raha igny lafo. Fa tsy manana io zany na 5 minutes mba hoe misaotra Jesosy fa lafo arô izy igny. Lafo a Jesosy. Amen. Toetratsika ratsy zay mila hovatsika zany. Jerevo moa fa ny raha regny matetika amin'ny fiainana pino dia problème mananjy. Fa izy nahazo vola rô malagna regnina pasteur. Zany raha misy zany. Pino sahirana ndraiky dia regny. Marary zato marary andila. Ny sasany mamaly amin'ny atokanahy aketo dada ty. Regninay regny. Ndeso ambaviko nitorin'olo amin'ny polisy ary zanako regninay regny. Fa mahalagna regny dada nahazo 10 hetsy sy ray tapitrisa zany regny. Ndrendray zany le raha ratsy tiatsika koragny, fa le mbô tsara tsy tiatsika koragny. Dia izy igny tonga atsika jusqu'à amin'Janahary. Izy koa fisahirana atsika, Andriamanitra, ameo kely indray. Fa raha mba nahazo anao, ndana mbo misaotra. Izy io zany tsy hoe le fiainana miaraka amin'Andriamanitra nge tadio fa tsy voatery hoe tanteraka be anao ndraindray anao mety misy raha mambolisitra ilanao. Fa mila mbo mahalala fomba. Azonareo zany? Mba misy zavatra kosa tokony mbo takatra saigninao hoe amin'ity teboka raiky ty olon-dehibe za aketo. Amin'ity teboka raiky ty za manana fatakarako manokana zay tsy tovizako namin'izy namin'izy. Dia ndana mba hapetrao ny atmosfera na fisaora. Mba mambole atmosfera na fisaora. Ny fahaizana misaotra riavana dia agnisan'ny fahamasinana takiany Tompo amintsika. Ny fahaizana misaotra dia agnisan'ny fitondrantegna tsara andrasan'Andriamanitra aminao. Ary ny fahaizana misaotra ihany koa dia signe de maturité. Ny lalàgna fa manomboka lehibe ny olona anankiray ara-panahy, lehibe izy amin'ny fiainany manomboka misaotra. Alléluia. Misy tantaran'olo boka zay tagnaty Baiboly tao zay Samaritane. Donc mba hovakitsika amin'ny Luka 7:70. Samaritane zany riavana tsy jiosy zany, tsisy fandraisany amina jiosy. Fa azo lazaina hoe gentilisa ozy le fitenenana.
Lioka toko fa 17. Ndao vakitsika manoko ny andininy fa 1:12 ka hatramin'ny fa 8:12. Luc 17, 11 à 18. Amin'ny fotoagna magnaraka le olo tia mipetraka fara re jiaby alefa pariny aloha ty ndraiky. Misy sasany afara koa fogna tiany. Asoka mbo leran'ny fiangonana misy sokatra malalaka regny tsisy keky mipetraka azo kono dolo le tia mipetrapetraka fara jiaby re. Asiako mifindra. Sindra teva jare afara iko. Fa zao moko zao nany toerana raha ty tere. Entre parenthèses zay. Luc 17, 11. Mivaky toy zao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha niakatra ho an'i Jerosalema Jesosy dia nandeha namaky ny Samaria sy Galilea. Ary raha niditra tao amin'ny vohitra anankiray izy dia nisy boka 10 lahy nifanena taminy. Firy lahy hono zareo? Anareo firy vavy. Vale boka fogna lahy. Niditra tamin'ny vohitra anankiray izy dia nisy boka 10 lahy nifanena taminy. Zay nijanona teny lavitra. Tsy sahana agnatony zany fa lavidavitra ry zegny no mijanona izy. Mijanona teny lavitra igny. Ary izy reo niantso mafy nagnano hoe ry Jesosy Tompo mamindra fo aminay. Ary raha hitan'ireo dia hoy izy taminy mandehana misy eo amin'ny mpisorona. Ary rehefa lasa izy reo dia nadio teny ampandehanana. Nagnino izy reo? Nadio tany ampandehanana. 15:10. Ary ny anankiray tamin'ireo raha nahita fa sitrana. Firy lahy moa zareo ty? Fa firy ihany no nahita fa sitrana. Ny anankiray tamin'ireo izy raha nahita fa sitrana reo dia niverina ka nankalazan'Andriamanitra tamin'ny feo mahery. Sady niankohoka tamin'ny tongotry Jesosy ka nisaotra azy. Amen. Dia presizeny tsara hoe ary Samaritana igny lehilahy. Zany hoe olo hafa firenena mihitsy. Araiky. Nefa zareo firy lahy? 10. Dia namaly Jesosy ka nanao hoe tsy efa voadio avokoa va izy 10 lahy? Fa aiza ny sivy eo izy? Motsy nisy hita ny verina mivoninahitra an'Andriamanitra afa-tsy ty olona hafa firenena ity ihany va? Donc zany le sivy reo jiosy. Fa io raiky io no Samaritana. Igny ihany mba nafanitra mba nisaotra. Te ilaza zany eto ny soratra masina fa nendray atsika milaza fa mpivavaka io resin'olo tsy mpivavaka. Namba hisaotra n'Andriamanitra tsy haitsika. Nambagno mivoninahitra n'Andriamanitra tsy haitsika. Ndana anao mba mandeha mijereva kely ny fiainan'olo tsy mivavaka. Matetika feno fifagnajana. Feno fifankatiava. Feno fifagnomezam-boninahitra. Fa ato amin'ny tontolo na kristianina presque tia tsy dia mifagnajagnaja loatra. Tsy dia mba tia mifagnome voninahitra. Izany zavatra zany matetika mahatonga fiainantsika kristianina karaha ohatra ny taraiky. Satria misy zavatra zay tsy nitsoniavintsika nefa tokony ataontsika. Misy zavatra zay tokony ataontsika nefa tsy ataontsika. Dia nagnome fagnoharana Jesosy teto nisy boka hono 10 lahy. Zareo 10 lahy samby sitrana. Fa araiky ihany mba niveriny mba nisaotra. Enjagna zany riavana. Firifiry aminareo zao magnantso ny pasteur chaque fois misy problème. Dia firy le mbo nandeha nisaotra misaotra dada. Ndrendreo zaho le raha mafy mahazo anao ihany no regniko. Fa le tsara mahazo anao mandeha eza daholo. Mampalahelo fa misy olona aty am-piangonana izy mangataka vavaka. Fa agny amin'ny bara izy magnano rosazy. Aya, amin'ny bara conteneur roa amin'ny elanjany amin'ny bara kamba. Anao izy ferozy fa mipopaka amin'ny rivy. Aya, lahatra dolo tavoangy jiaby. Fa i am-piangonana roa nefa izy mandongalitra Jehova ô, Jehova ianao. Betsika tegna magnano anjany. Ary tegna kotro laviny ianao na jusqu'à amin'ny 2 mandraigny. Azafady dady fa zanaka zegny manko tsy magnamegna. À 2 heures du matin.
fa izy mba izary valimbavaka io megnamegatry mampainakinika ho andraikindraiky nagnonofo ratsy aon'izy zany raha mbo regninao nofo ratsy nagnino ninjena bibilava maventy bibilava akezagny adady maventy ono ao ny sasany ninjena omby masony omby fogna volagniny aminao mena masony adady tsy mbo ndesigna teo koa heniny omby izany revagna natonga ny Jesosy nagnano an'ity fagnoharagna ty ary ty tegna tantara nisy fa tsy raha hoe niforoporonana tegna histoire réelle dia hitanao teto fa ny Samaritanina no nisaotra fa ny Josy ambiny tsisy te alala isaotra mety tsy tsaroanao ry havagna fa efa maro ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao io ka ndana mba misaoran'Andriamanitra zany natonga anaty eo tamin'ny deuxième culte tegna mba nampirisika anareo za ndana mba magnanova fanampisaorana fa androany ny fotoagna fagnanovana an'izany tsy vitany hoe farany volagna ihany androany fa sady andro ny Pentecoste zay tokony mba hanehotsika amin'Andriamanitra ny fifalitsika satria andro amangin'Andriamanitra manokana ny vahoakany raha tsy tianao gnanao ananjy am-piangonana ataova amin'olo tiavanao anazy fa mba magnanova tainy Jesosy ianao amen fotoana zao mba andeha isaoranao ray aman-dreninao ra-panahy misaotra dade andro lehibe androany iregny zavatra regny mety tsy za mamaly azy aminao fa Andriamanitra mahatsiaro anao raha karahan'izany zany tokony mba ataotsika amen mety efa betsaka ny zavatra nataon'ny Tompo tamin'ny fiainanao matetika dia tsika zay milaza fa efa traneny amina fivavahana no incapable de dire merci betsaka tegna zany reo zay milaza azy fa mpiandraikitra be plein temps louange intercesseur vehivavy ny fahasoavana lehilahy ny fahasoavana akay pinitsotra hoe ino anao zay pinitsotra iregny no tsy mba tia misaotra jereo ravagna fa tsy misy avy aminao nge ny zavatra ataon'ny Tompo aminao io hoe fa noho ny fahasoava misy zavatra tsy mendrika akory ho azonao zany fa azonao noho ny fahasoava nendray aby anao mety tsy mivavaka ho an'le izy fa ataon'Andriamanitra tonga aminao raha iny tsy noho ianao mafoaka be na anao masiny be fa noho ny fahasoava za aloha dia mahita an'izany matetika misy zavatra zay tsy indesiko ambavaka vokara tonga ho azy nendray aby zany nendray mba misy zavatra adiniko na mivavaka ho an'igny zavatra igny fa atao amin'ny Tompo tonga ho azy donc tsy avy aminaly izy fa noho ny fahasoava raha resy hitsiny raha mba hisaoranao an'Andriamanitra ny fiainanao tsy hoe naherin'ny vavaka ianao tsy hoe ianao masiny be fa noho ny fahasoavany dia vakio tsara nge ny vavaka ny reto boka teto tegna vakinao vavaka anjareo tsisy raha marobe fa hoe inona ho zareo mamindraha fo aminay mamindraha fony mamindraha fo aminay famindram-pony nangatahana hoe aie pitié de nous mamindraha fo izy donc zany zareo tegna fa tsisy hevitra tsy mendriky ary tsy tokony ahazo fanasitranana tsy tokony ahazo anio fagnadiovana io noho izany tsy mendrika izy matoa nangataka famindram-po dia nefa nampalahelo fa rehefa azo ny valimbavaka tsy nahalala mba nisaotra izy zay raha io histoire io ny olona rehetra ry havana dia mitovy eo anatin'Andriamanitra ary raha fahamendrehana mety mbola misy mendrika noho ianao agny raha fahamasinana mety mbola misy masina noho ianao agny ka raha izany rehetrarehetra zany no ndesintsika magnatona an'Andriamanitra mety mbola raraka atsika satria misy fahamasinan'olo tsy anagnanao misy fahamendrehan'olo zay tsy anagnanao donc tsy dia zay loatra no ndesintsika magnatona fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia ndraindray ianao lasa ataony miavaka zany dia tegna mahatsapa an'izany za mahatsapa fa ny fomba fiasan'Andriamanitra aminahy tsy dia noho ny hoe za marigny be
na hoe za masiny be tsy masiny be mihoatran'olo jiaby tsy dia zegny loatra fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ndraikindraiky za raha magnodigodin-doha fogna Jesosy laiky anao rô tsara izovy mo zaho andeha ataonao raha karan'ity, iza mo zaho no andeha ataonao an'izao, noho le fahasoavan'Andriamanitra. Dia amin'igny ny tegna tsisy raha azo tegna koragnina efa tsy hoe misaotra Jesosy misaotra. Ny olo mijery anao mety mieritreritra hoe mafinga io, ny olo mijery agny ambadiky nefa izy tsy dia noho le mafy loatra fa fahasoavana. Amen. Isy zavatra zay ampianarin'ny Baiboly atsika aketo niany. Jereo tsara fa tsy nangina le boky anankiray fa niverina izy io ny nankalazan'Andriamanitra tamin'ny feo mahery sady niankoka tamin'ny tongotra Jesosy. Zany hoe reconnaissance zany riavana. Mahatsapa tegna, manao mba nahatsapa fa izy zavatra mitranga amin'ny fiainanao ny ka fahasoavana. Anao ve mba tonga saigna tamin'izany hoe natonga anao ny fidin'Andriamanitra ny fahasoavana. Izy koa darinao ndraikindraiky za aloha dia tsara mba nieritreritra mihitsy hoe za zay ka le hagnano pastera zay ragadary zazy magnatao zay marina mafy anay zany ary misy namako sasany mbola tsy mino jusky niananao ndraiky baroke bofileo fa tsara be lo zareo il n'arrive pas à croire. Ndray mandeha zay nandeha nagnano voyage tagny Tuliara tagny zay sery madamo anahy reo dia amisy toeragna raiky zay fijanonjanonganay tamin'izay mbola jomaka na doko te tomobile dia nivoaka avy tagna tomobile zay nilefa tao le ringia jiaby avy koa ao zay ringia satria zay taloha izy koa fa magnano regny fa izy dia tsy keky koa tsy magnomia vola domonika ity very le ringia zegny vola avy koa i David ao zare tsy David moa fa tarinjare tamin'izay fô tsy atoroko lefa daholo kamarady jiaby kiza kotagny laoky lefa daholo fa dia nagaga fa za ndraiky zao lasa mitoriteny riava malala goavagna ane zany fa ataoko za magnani mimoy ririky ndraikindraiky za monka hitanao toriteny lefa mandeha ty tandrignesiko andragno dia tafitokiky zaho za madamiko ino aby raha magnano tsaly fahasoavagna riava tsisy afatsy zany fahasoavagna fa tsy hoe anao ndraiky nitsongogna volo na nitsongogna somotro fa fahasoava tsisy afatsy zany. Amen. Raha mahen'olona anao mijoro vavolombelona dia ndana mba mitsangana mba magnano fanatitra ho an'i Jesosy anao ve mba faly maregny olo malegny fijorogna vavolombelona n'olo sa anao ndraiky montsimotsy mba poere magnano zegny aby mba koragnina ake fa anao raha mandeha agny am-pitondranomasina tegna mampiaiky raha ataonjareo. Sasany maheno olo magnano témoignage aloha ty izy ndraiky mihazakazaka magnatitra fanaty-pisaora azonao izy satria ino agnaty saigninao le Andriamanitra zay nagnano raha tsara tamin'ny olo igny no agnatiny. Donc io olo io nahazo voalohany fa izy mety ho faharoa. Zany ange amin'Andriamanitra atsika rehetrarehetra reo zanak'Andriamanitra daholo ondrin'Andriamanitra daholo ka ny mpiandry ondry mahalala tsara fa rehefa misotro rano ny ondry tsy anankiray ihany misotro rano fa izy rehetrarehetra miara misotro. Amen. Raha mitondra goûter anao avy amin'ny ville andeha hoentinao amin'ny zanakanao mazava ho azy fa tsy zaza anankiray ihany mahazo an'igny fa zare jiaby fa mety misy nahazo voalohany fa misy sasany tsy taitra mihitsy satria fantany hoe matoa nahazo ny zandriny tsy maintsy ahazo ny zokiny. Ka raha mba mahita anao olona nasoavin'Andriamanitra nitahian'Andriamanitra tokony ianao no misaotra voalohany. Ba izy nahazo vola ke za ndraiky isaotra dadao ana misaotra are roe. Amen. Alléluia. Ka ny zavatra anankiray voalohany zato hoe misaotra an'Andriamanitra. Faharoa misaoran'Andriamanitra amin'izay nataony tamin'ny hafa. Enjana zany fa toetra mila anagnana.
raha mba naregny olo niova fo anao ndana mba misaotra agnanovo karazana raky mpisaoragna mihitsy za zao nefa avy nisaotra n'Andriamanitra satria nisy zanaka ra-panahy tamitsika tato nitahin'Andriamanitra dia za mihitsy nagnano fanatitra za mihitsy nagnano fanatitra andeha hisaoragna ny tompo tamin'izay fotoan'izay hoe misaotra hoa fa nitahin'Andriamanitra ranony. Misy fotoagna za io magnano fanati-pisaorana noho ny aminao. Indrindra indray misy olona tsy ampoiziko lasa mivavaka amintsika eto dia lasa za mandeha misaotra an'Andriamanitra. Misy olona tsy eritreretinao niova fo faly be za amin'igny dia mandeha misaotra an'Andriamanitra. Ka ianaro zany manomboka androany. Na dia ataoko hoe tsy havita hagnano fanatitra anao fa mba tongoninao mivavanao hoe Jesosy io misaotra anao aho ny amin'ny zavatra nataonao tamin'ny ranony. Misaotra anao za firiano zao rô nivavaka. Misaotra tompo, misaotra ny amin'ny nataon'Andriamanitra tamin'ny hafa. Tahin'ny tompo ianao. Alleluia. Ohatra anao zany zao mba maregny olo andeha andafy. Ino ra volagny iny ndraiky tsy tafidoko ela. Ohatra naregny anao zanak'olo andeha nianatra amin'ny université kibo ndraiky ndosin'igny mody. Zany matetika raha ataontsika fa tsara mba nisaotra n'Andriamanitra misaotra n'Andriamanitra zala fo zaza madiniky mbony ty zegny tantanagna teto regny zao izy nanambady vazaha saoragna ny tompo. Tsy zegny atsika mahita olo nagnano mariazy nazy makorely igny ana lalahy igny za Ware zalak'olo mba nanambady nahazo takohadraha izy isy tiny tongonony hatramin'ny agnaran'ny olo igny. Le fo mihitsy zany tsy normal. Raha mba mahita olona vita tragno anao tokony mba misaotra. Ndraindray tsika mahita tragno etazy iro afikerin'ny taogna misy fisire ohatsika misy fisire io zany maro tsy lombolombona ponsavy ory avamana ka aza soregna anao amin'ny fanambinan'Andriamanitra ny hafa. Aza soregna anao amin'ny fampiasan'ny tompo olo satria ndraindray mety misy mpiara-mivavaka reny misy araiky ampiasain'Andriamanitra be. Misy araiky karaha ohatran'ny tegna mahery miara-mandroaka devoly ake fô izy koa fizy mivolagna miafatrafitra devoly. Misy amin'igny mangotiky ndraiky agnaty fo pare ndraiky poerapoerany. Izy io tsy poerapoera fomba ampiasain'ny tompo izy. Dia ndana mba mifaly miara-mifaly miara-misaotra ny tompo. Amen. Mifalia zany amin'izay ataon'ny tompo amin'ny hafa fa izay hifalianao tsy mety andeha ataon'ny tompo aminao. Izinao raha anao zany mahita raha raiky ke faly tadigizo zany prinsipa zany zay zavatra hifalianao tsy maintsy andeha ataon'ny tompo aminao. Fa raha anao mahita raha raiky sorena azy mieritreritra n'igny ho tonga aminao zany. Asotsika izy ny fiainana moa korevagna ara-panahy ny fiainana ara-panahy. Ny zavatra tsy tianao tsy tonga aminao zany. Raha anao zay mankala olo mpanambola azy mieritreritra anagny izy io anao. Anao soregna amin'olona vita raha azy mieritreritra andeha vita raha. Fa ny zavatra hifalianao ihany no tonga aminao. Fifaliana zany dia varavarana anankiray idiran'ny zavatra anankiray. Tahin'ny tompo ianao. Mba mianara zany mifaly. Raha mahita olo mahay mitendry gitara anao, aoka anao mba ho faly. Amen. Faza sorena. Mahita olo mitendry batery mafy anao. Tegna tokony hisaotra an'Andriamanitra fa mahavoavidy bagety izy ny dikan'izany. Amen. Faza sorena amina fahasoavana tonga amin'ny hafa. Dia mba anontania kely olona akaiky anao noviagna zao anao hoe mba faly farany. Gospa tsara mihitsy izy zany.
Amen. Fahatelo mianara foana mahita ny lafitsaran-javatra. Io zany agnisan'ny fitezam-batagna izy io, fitezan-tsaigna, fitezam-pagnahy. Mianatra mahita lafitsaran-javatra. Anao ve zao mba fa nahita lafitsaran'ny vadinao? Sa lafiratsiny fo. Anao ve zao mba fa nahita lafitsaran'ny mpanampinareo ao an-trano? Mba fa nahita ve anao ny lafitsaran'ny fiainan'ny rahalahinao, ny rahavavinao? Anao ve zao mba fa nahita ny lafitsaran'ny ty fiangonantsika ty? Fa nendray ravagna misy karazan'olona le ratsy koa fogna hitany. Le nandra ndray dia soregna kely mihitsy za maheno an'iregny olona tia magnano tatitra raha hafahafa. Koa fa izy zay nivolagna, tsy maintsy misy raha hafahafa ao. Ampiangonantsika eto dada azamandry e. Azy fahitany alahy io vidodiky. Azamandro. I olo mariny anao io matetika mizaka zay. Misy namanay zeo natao ira morga mihitsy agnarany. Tsy haiko nga igny zao sy mbola vilogno. Zany asako foa mitrôtra aminao tsy maintsy maregny lazan'olo maty zay anao. Enjagna be zany raha ka information n'olo maty. De fara amin'ny agnarany de zany de ahoana ra morga. Izy koa mofo mamaly fogna hoe de ahoana ozy. Satria izy efa zany mihitsy. Izy koa fa nilatsika mba vitamiagnanao fa misy fianakaviagna maty agny na tsy fantako ohatran'izany. So de nareo mbola tsy naregny ozy e. Ka misy zany karazan'olona capable mihitsy hitondra mauvaise information. Zany angery avagna mahasarotro fiainantsika iny ndraikindraiky. Zany mahatonga antsika tsy mety mivoatra satria tsy mahita fa tsy raha ratsy. Ndraindray na fijerinao ny tegnanao ara. Za mahatonga andregny hoe magnamelo tegna regny. Le ratsy fogna hitany aminazy. I tsy mba mahita raha tsara aminazy. Ohatra izao mitarika dia finifiny bagna. Lasagna daholo reta ho. Vao mitarika dia fotsy volona mipika. Randragna ananjy zegny ndray nihintsy agnaby eo ny. Zany fogna mba hitany. Tsy mba hitany izy mety hovavy fogna. Amen. Anao zany raha mbola tsy manana an'izay attitude positif zay amin'ny fiaina. Sarotra be nandeha ilazagna fa handroso anao. Sarotra. Tsy possible amin'ny fiainan'olona raiky handroso raha tsy mbola manana izy ny antsoina hoe attitude positive. Zavatra tokony ambolenao amin'ny fiainanao zany, zavatra tokony ataonao zany. Raha mba mijery ny vadinao anao, mijery ramosenao na mijery madamanao, mba mahita raha tsara koa ve anao. Sa izy maimbo toka fogna regninao. Sa izy tia raha, fitiavan-drahanao ndraiky mo. Sa izy manakory. Raha tsy mbola hitanao ny fahatsarana zavatra anankiray, dia tadidio fa tsy hitondra vokatsoa aminao mihitsy igny zavatra. Na amin'ny asa fivelomagna io, na amin'ny asa fanompona io, na amin'ny karazana aktivité maro isan-karazany zay ataonao, raha mbola tsy hitanao ny fahatsarana agnatin'izy io, dia aza mieritreritra hita vokatra. Mianara mba mahita ny fahatsarany zanakanao, fahatsarany tokantrano misy anareo. Mianara mba mahita ny fahatsarany fiainagnanao. Fomba fijery positif. Amen. Ndresako kely zany tamin'ny deuxième culte teo e. Antsika aneo zao problème antsika tsy mahafantatra afa-tsy défaut ny ramose. Io mety mihinan-toaka fi tsy mampirafy. Amen. I mety mampirafy fô karaha manany tsisy banga menenao daholo. Aldana mba misaotrany amin'ilay karama tsy banga. Tsy izy mampirafy fô kotrolavinao. Andana mba misaotra amin'ny tsy mampirafy. Fa raha izy mihinan-toaka fogna tsy aizanao miaigny. Ohatra moa zany. Mila mba mahita lafitsarany. Mba andana mba ataovy regny ny tadigny ny olona miara-monina aminao io, fa olona mba misy ilagna anazy. Hitanao fa hitombo ny fahatsarany fiainanao. Satria ry havagna, ny zavatra tsy hita ny masonao, tsy iainanao. Enao zany mila mahita ny fahatsarana
dia ho hitanao fa ho tonga aminao zany fahatsarana zany. Tainy Jesosy ianao. Fianarana miaina zany atoroko anao zany. Ary agnisan'ny fampitomboanao refy amin'izay rehetra ataonao. Ianao koa zany indraindray mba mila mba mahita fa anao io nge vehivavy ampiasain'Andriamanitra. Alleluia. Mila mahita anao fa anao misy osotra agnatinao. Fa tsy isaky mijery anao karaha tadidiko za tamin'ny 2002 zay. Mba avy nahery vaika anao zao nagnino? Laiky za tamin'ny 2017 regny tegna regniky nirehitry anava izy magnino mitsy lopolopy. Sa nizemy. Zava izy dady nizemigna ewa. Baiboly nge milaza zany zay kelikely ero zao ka ika hoe izy efa kelikely fa asaigna miika. C'est l'attitude positive. Amen. Azo varigna anao mijery fotsy volonao fa ataovitaova agny amizay tsy hita. Atao tsy taovagna bako fa ino ty? Perrique. Ataovo e. Io tsara fantatry. Anao tsara andeha hagnano batisa ketorinao latsaka ty rano. Aure magnano batisa io asetra agnano izy io. Tandremo koa sa beka ataondry Nicolas Délivrance koa mihonjo koa. Mivoaka ho izy be. Tai Jesosy anao. Aza mifalela amin'ny Ricardo fa dia lasa agny taovagna anao. Azo atao tsara zany riavana. Magnatsara fiaina. Amen. Fa antsika boka ny problemtsika megnamegnatra. Megnamegnatra. Sasany nambagna atao loko mena megnatra. Dia alohan'izy karaha ny fogna. Sasany mba hagnaly volo masony megnatra. Indrindra fa raha agnatao periky tsy mahasamy mivoaka bazary. Ady mafy mihitsy amin'ny sasany magnatao periky. Fa aleny sadrangadrang hely ananjy fo. Da iny Jesosy. Azo atao zany rehefa mba magnatsara fiaina. Nisy fotoagna indray andro ny nisy élève pasteur anankiroa. Anao karaha ataon'ny fivoriam-bavaka antsika karan'izao zany. Nagniraka zany le ray aman-dreny be hoe ndany hoe mba visite hoe manakory zao ny olo am-piangonana. Rehefa nasaigny le anankiray voalohany, inona ny zavatra niteneny nony? Dada, antsasaky fiangonantsika Covid e. Ay, ozy pasteur. Dia nasaigny ndraiky koa raiky, ndany mba jerevinao hoe karakory fiangonantsika ao. Dia tonga dia nagnantso raiky, halleluja dada, antsasaky fiangonantsika ty feno. Azonao? Anao ve mieritreritra fa tsy mitovy zany résultat? Mitovy le résultat. Fa le fomba nilazagna azy tsy mitovy. Le araiky ny positive zavatra fa raiky négatif be. Azonao? Vao tonga teo izy akory akao zanako lahy. Tsasaky fiangonana vide izy. Dia nasaigna amin'izay ndraiky le araiky faharoa. Nanakory marô izy akao. Ozy soran'Andriamanitra ozy fa antsasaky fiangonana izy ndray feno aby. Amen. Jerevinao tsara agnaty baiboly ao misy toetran'olona zay nanana an'izay fomba fijery zay. Amin'ny Samuel voalohany toko voalohany. Dia ny andininy fa 20. 1 Samuel 1:18. 1 Samuel 1:18. Zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ozy eto hoe aroa izy aoka hahita fity eo masonao ny ankizy vavinao. Dia lasa nandeha raha vehivavy ary nihinana izy ka tsy nalahelo tarehy intsony. Amen. Aoka ozy hahita fity eo masonao ny ankizy vavinao. Dia lasa nandeha ony raha vehivavy ary nihinana izy ka tsy nalahelo tarehy intsony. Zany hoe niezahany nijerevana tany amin'ny lafy tsara le fiainana fa tsy nijerevana tany amin'le lafy ratsy. Mbola tao anatin'ny ady zany izy teto. Fa vitany nagnova ny attitude. Teto iama.
renin'ny Samuel, maman'ny Samuel. Tsy niteraka mihitsy izy zany. Tsy nahazo zaza. Dia nasian'olo tondromolotro, nanaovan'olo resaka. Dia nalahelo moa koa izy andavanandro. Fa rehefa avy nagnano an'ity karazana vavaka ty izy. Hoe aoka ozy izy ahita fiteo masonao izy ny ankizy vavinao. Dia lasa nandeha izy raha vehivavy ary nihina. Misy olo rehefa agnatina problème na hinan-kanina moa tsy efany. Dia ozy hoe tsy nalahelo tarehy intsony izy. Alleluia. Ka anao io ndraikindraiky mbola malahelo tarehinao. Ndana mba miezaka mba mijery lafitsara. Amen. Anao ndraikindraiky le poketra tsisy fogna no hitanao. Fa tsy hitanao anao mametry fitelo janikanao. Ndrendray le voalambazary tsisy fogna no hitanao. Fa tsara mba hitanao. Fa ranao ne lavarandrake. Amen. Anao matetika raha misenao tsy miasa fogna hitanao. Tsy hitanao anao bikibony. Mamokatra izy. Amen. Bohe tate. Tain tompo ianao. Ny vehivavy rehefa matetika rehefa malahelo, zavatra hita zany, raha vao vehivavy malahelo dia ny tokantrano mihitsy no misaona. Aza mbo malahelo vady zany mihitsy. Ohatra zareo reny mpianakaviana reo malahelo. Na mba dobola mozika fa anao tsy tafandia ake. Miezaka anao mitolampitro fa anao mizaha ananjy be fa kivy. Raha vao vehivavy malahelo agnaty tokantrano. Satria ireo no maîtresse de la maison. Amen. Ianao io koa zany tsy n'importe quelle femme. Alléluia. Izy koa anao viavy anao mitandregny za eto, vous n'êtes pas n'importe quelle. Alléluia. Ndana hovao ny attitude anao ninina mitranga agnaty tokantrano. Satria riavagna izy koa anao malahelo lava. Izy koa anao makerokeroka fogna tarehinao io. Be da be karazana fitahina tsy azonao. Satria misy teny frantsay mihitsy milaza an'izany. Magnatoro izy hoe les personnes agitées ozy izy ratent leur bénédiction. Les personnes agitées. Regny viavy soregna lava, lehilahy soregna lava, mora tezitra, tsy mahay mionona, matetika regny dia mirate zavatra. Satria ianao nge tadio fa isan'andro misy zavatra vaovao fogna tian'ny tompo amiagnanao io e. Azonao? Misy zavatra vaovao fogna, mety vola io, mety asa io, mety fifaliana, tsy haiko inona io. Fa io zany miankina betsaka amin'ny attitude anao. Azonao? Zany mahatonga an'iregny olona atanao misy karazan'olo zao manao yoga zany raha ataony. Ny anaovan'olo an'izy regny ndesinjareo ikalme saigninjareo, ikalme fagnahinjareo, fa tsy haiko moa inona ny tegna anaovanjareo azy. Zany hoe te hampianatra zany Andriamanitra ndraindray hoe mila mbo calme anao io. Sy fotoana anao mba mifehy ny situation misy. Za tsy andeha hagnasa anao hoe magnanova yoga. Za tsy magnanjegny. Arazy magnanjegny. Amen. So dia maregny zegny tonga vatozy paritikotra. Za tsy nampianaragna an'izany dia tsy mahay mampianatra an'izany. Amen. Fa ny zavatra ampianariko anao, ndana mba mianatra mijery ny lafitsara ny fiainanao. Raha azo atao zany raha lasenambavy, tadiavo raha mba hampifalifaly anao. Zany anina tonga n'Andriamanitra na io resaka vady io ary nilazainy hoe miravoravo amin'ny vady mahalala anao izy. Amin'ny andro rehetra iainanao tous les jours. Amen. Mba ataovy. Raha ohatra anao mba andalondalova-mbola andavanandro fa mividiana limonade, coca, kajia agnaty frigidaire. Adokodokonao ilay akao. Tsisy frigidaire anao ataovy agnaty dabambary. Mangatsiaka fa iniko. Ka tao aiza ariky. Koa tsy haigna variana agnatina daba misy rano.
andro raiky amboanao ny mangatsiaka fo sakafo hoanigny mba atao matsirotsiro lerany mba misimisy vola atao zay mba raha ampifalifaly tsy zany sasany rehefa miasa lova tsy maintsy angivy miboaka keny any tsy maintsy ronangivy izy kofa miasa lova fa fantatra mihitsy niasa loha ndraiky vadiko ty satria izy kofa miasa loha ravitsomanga agnamalao agnantsindra margot zio amen zay le izy ravagna amen mialohan'ny vavaka dia nalahelo tarehy ihana raha io verset vao nivakitsika teo mialohan'ny vavaka dia nalahelo tarehy izy fa après vavaka nihinagna izy ka tsy nalahelo intsony amen mialohan'ny narignesanao n'ity fampianaragna ty mety nisy caractère hafa taminao tao fa après n'ity fampianaragna ty miovahanao alleluia na inona mitranga eo asehoy fogna fa olo faly anao na inona raha miseho asehoy fogna fa anao tsy soregna zany ny anarantsika zany tamin'ny deuxième culte ainy Jesosy enenao alleluia zany hoe mety mbola tsy misy zavatra hitanao na tsapanao fandana misafidy faly sahady amen alleluia ndana foana misafidy faly ataovy zay ampifaly anao isan'andro ataovy zay ampifaly ny fanila bodirindrina ampifaly ny olona raitapo aminao ampifaly ny vadinao ampifaly ny mpiarabelona aminao asehoy amboleo fogna tranitrany atmosferana fifaliana alleluia satria ny fomba andresenao ny situation sarotra dia tsy misy afa-tsy attitude positive raha agnatina situation sarotra ka mbola ankany fogna raha misy an-tragno ao bigao fogna dia milazanao za fa tsy hiva io problème fa raha mba agnatina situation sarotra manomboka mamboly attitude positive anao mamboly zavatra mahafalifaly mampimoehy an-tragno ao dia manomboka ho avy zay ny vahaolany alleluia teboka magnaraka aza mitsahatra mivavaka na dia efa nivavaka aza alleluia aza mitsahatra mivavaka na dia efa mivavaka ny ray monko atsika hoe efa nivavaka ao ny atsika tamin'ny herinandro dia tsy mivavaka tsy fandana aza mitsahatra mivavaka na dia efa nivavaka azy ianao amen alleluia teboka magnaraka tany mafy ny finoana mino fogna relasiona bavy na dia agnatina tsy fisimbola na dia agnatina aretigny tany mafy ny finoana fa nentsika riavagna rehefa marary dia tafieritreritry fahafatesa ny sasany vovovona gripa ily mangandoha dia ozy rô tsy tonga tanàgna agny fatika eo satria fa tany andivagnina nitriritiny satria faty io tsy mahazo mivoaka tamatavy nefa mbola angangandoha fo tsy maregny fofondraha zany moko raha malaza ndraiky tsy maregny fofondraha tainy Jesosy ianao rehefa anao hitanao fa tsy amin'ny forme ndana mitsabotegna malaky fa za mampiasa finoana misy moko mampiasa finoana zany marary mibodika koa fa rano mafana fogna no hoaniny kofa regninao marary anao magnatonga dokotera farafaratsiny anao magnatsova ny dada fa mena ordonnance amen atoroko anao hoe zao hoanigny zao hoanigny zao hoanigny alleluia mivavahatra any na dia efa nivavaka azy tany mafy ny finoana hitantsika tsara revana fa raha tsy amin'ny finoana ozy amin'ny Hébreu 11:6 dia tsy misy azo atao azona sitraka amin'Andriamanitra zany hoe raha misy zavatra sarotra lalovanao fehezo ampinoana ny zavatra sarotra fehezina ampinoana hoe iranga tsy maintsy voaka mpandresantsika iranga tsy maintsy miva io fehezina ampinoana ny zavatra mitranga dia tsy vitan'izany fa minoa mandrakizay za tsy miteny hoe minoa agnatin'ny herinandro fa minoa mandrakizay zany hoe aza mba magnekivy zany ianao e aza magnekivy
ny fiainana satria anao tsy irery anao fa miaraka amin'Andriamanitra. Alleluia. Matetika dia tsy mamaly mihitsy Andriamanitra indraindray. Mangataka anao fa tsy mivaly. Mitaraigna anao fa karaha tsisy raha mitranga. Ohatrany tsy mamaly mihitsy Andriamanitra. Inona ny anton'igny? Mandeha hijerevany hoe atraizany finoanao. Ary ndraikindraiky io Andriamanitra io efa te hiteny mihitsy hoe anao aza miantetrina amin'izana amin'izy fa miantehera aminahy. Anao mbola te hantetra amin'olo fô. Jerevanao anao na ilikilok'olo. Jerevanao anao tsy tsaroan'olo. Jerevanao anao tsisy mpijery, tsisy mpiraharaha. Misy fotoana revana zavatra karan'izany na mitranga. Ka ny finoanao tsy tokony ho antitra. Amen. Hoe za talao zay dada mbo avy nino Ny finoanao tsy tokony ho antitra. Ny finoanao tsy tokony ho isy saison. Hoe raha vao amin'izao anao manam-pinoana fa raha mirinao raraka. Tsy tokony ho antitra ary tsy tokony ho isy saison. Alleluia. Tokony ho vaovao hatrany zany finoana. Ndana mivavaka. Dia aza mivavaka fotsiny fa mamaky koa Baiboly. Mieno toroteny. Laza hoe amen. Tsarovy revagna fa Lazarus dia maty tao ampasany. Maty tao ampasany Lazarus. Nalahelo olo jiaby. Ary mety efa nagnadigno anazy ny olona. Ary io ny agnisan'ny kritera tsy nitiavan'ny fianakavianan'i Lazarus ny Jesosy. Satria Lazarus nanan-karena. Fa hafa ilay Lazarus raiky ny mahantra. Lazarus nanan-karena. Asa efa nisy lova zegny efa nizaregny. Natsangany Jesosy ndraiky koa izy après 4 jours. Vignitra ringa jiaby. Efa nizaregny ny tany troraka, tany jirofo. Lanao nitsangana ndraiky Lazarus. Ireo ny tany troraka anahy eo zinga. Ka inona ozy anao ny zavatra nisy ny olona nagnadigno anazy. Ary adigno ny olona fa i Lazarus ane ka sakaiza tsy foin'ny Jesosy. Amen. Ny olona sao mety magnano resabe fiainanao hoe vita eky zareo raraka. Adignon-jareo fa ianao nge namonony Jesosy tegna mihitsy nohony aminao maty ho anao nge Jesosy. Alleluia. Fony mbola panota hony anao fa maty amonjy anao Kristy. Anao fa mandeha am-piangonana indray ve? Laza hoe amen. Jesosy revagna tsy mamela anao irery zany mandrakizay. Alleluia. Amen. Alleluia. Ka tsy fantako hoe inona ianao taloha fa anao zao kristianina. Amen. Kristianina ianao zao. Any Jesosy ianao zao. Ka aza matahotra tsony ianao. Fa nda naraho reo zavatra natoroko anao androany reo. Nda nampiaro amin'ny fiainanao reo. Alleluia. Jerevinao tsara fa ny olona rehetra nitomagny tamin'ny situation nahazo tamin'ny Lazarus. Fa ho Jesosy tsy maty izy fa matory. I zavatra mafy lalovanao io Andriamanitra amizio mimoy reriky. Satria amintsika le izy mafy fa amin'Andriamanitra io zavatra azo reglena agnatin'ny iray mpimaso. Satria revagna ny fiainana ara-panahy dia misy ny antsoina hoe kapasité na fahafahana mifehy. Rehefa ianao mitombo dia mitombo zay ny kapasiténao. Ary ndana jereo fa na ity tragno vatotsika ty karaha hitantsika maventy be ty fa rehefa miakatra ambonimbony agny ianao dia hitanao karaha kely tragnony ziona ty. Arakaraky ny itombonao no ahitanao fa kely ny zavatra ty ambany. Amin'ny fotoana ianao mitombo dia manomboka hitanao fa kely io probleminao io. Alleluia. Jerevinao tsara nge ianao zao raha mahita lalitra anankiray latsaka agnaty vera. Ohatra hoe vera misy rano na vera misy jus, latsaka ao lalitra io. Amin'ny lalitra io dia tegna problème mangeza be ny filatsahana agnaty vera. Fa aminao angikelinao fao mitsikotra anazy manao dia fimakatra izy. Asazonareo zany tiako tereny zany. Ka amin'Andriamanitra tsisy raha sarotro zany. Amin'Andriamanitra tsy misy raha tsy azo atao zany, tsy misy raha tsy hay atao zany. Dia zay ny mila hipitipitahantsika aminazy misimisy kokoa. Zay ny tsy tokony hisarahanao amin'Andriamanitra. Zay ny tsy tokony handraisanao décision hoe za tsy vavaka eky satria aminazy ihany no avitanao zavatra. Ary izy efa niteny fa tsy mahay fa manao na inona na inona reo izy raha misaraka
iny tompo ianao ka tegna andana mihitsy rehefa mifantafanta ko mbola iahagny vavaka izy ko za fogna tsy iahagna da iny Jesosy ianao amen za aloha dia mifantafanta mihitsy ko mbola iahagna mitoy fa tsy haiko anao na ino za Jesosy hitranga io na ino idongito tsy miala aminao eky to sady tsy maty amin'ny taogno ty amen dia mba anontany kely le olona akaikinao mba inona zao mba voarenao ndray androany alleluia mba anontany re izy enao koa alleluia ndao arahantsika hitsangany izy io natiny tsangany Madagasikara. enao Manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless. izy io izany izy io nafiraisana izy io nafiraisana toy izao ny mba fandaharam-potoana tena ho lasa fiainanao amen mangatà androany satria andro spesial ho androany andro manokana androany angatao amin'Andriamanitra mba ho hisy zavatra iova amin'ny fiainanao io hatramin'ny fomba fijerinao fomba fiatrehanao zavatra fomba fiainanao andavanandro asandraton'ny feonao amin'ny anaran'i Jesosy raha eo misaotranao zahay fanamasinao mankasitrakanao ny amin'ity andro androany ity manome voninahitra anao zay dada malala ny amin'ny herinao ny fahasoavanao ny fitahinao ny fahatsaranao Andriamanitra manankarem-pahasoavana ianao Andriamanitra ny nofo rehetra ianao ary mino zay Jesosy fa ovanao hatramin'ny fomba fijerinay reto ovanao hatramin'ny fomba fisainanay ovanao hatramin'ny fatakaranay zavatra ovanao hatramin'ny fomba fiteninay satria Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ianao fanamasinao ty andro ny Pentecoste androany ity dia mitsodrano tsiraiavy eto na iza tompo tady alemilemy ara-pinoana alemilemy ara-toepo ara-tsaina oka ho feno ny herin'ny fanamasina izy oka ndray ny osotry ny fanamasina izy oka tompo ianao amitoetra le fanany fahalebiazana ao anatiny ao ianao le fanamasina zay nanangana ny Kristy tamin'ny maty naoka anangana ny fiainam-panahiny anangana ny fiainam-bavaka anangana ny finoana anova ny fomba fijeriny mba hahitany ny lafitsaran-javatra saotra anao zay dada malala mankasitraka anao zay fanamasina midera sy mankalasa anao zay Asanato milanitra ny tananao dia mba miangavia ny fanamasina ianao mba hidinao fiainanao teneny mihitsy hoe fanamasina oka ianao hoe hiady oka hoe ianao mba hiregle ny fiainako oka hoe ianao fanamasina ampandresy oka ianao fanamasina hoe anokatra lalanao fiainako teneny mihitsy hoe fanamasinao androany amin'ny milanao fenoy fanamasina oka ianao hoe amatsy fanamasina oka ianao fanamasina hitany fiainako oh ramo sheka ragamonda la bobosi
so very much for me. What shall I render to Jehovah? So he has done so very much for me. Na 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 na. Sotra fanamasina, sotra ny mifandresena lehibe, sotra tompo fa tsy hamelanay irery ianao, tsy mamelanay ho afabaraka ianao, mankasitraka ny fotoanandroany. Averinay manao tompony dera laza sy voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, amen. Mazotoerana, amen. Ziona Fraise in Madagascar. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be blessed. Ziona Fraisana, Ziona Fraisana, Ziona Fraisana, Ziona You were always fighting for. toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana Ziona Fraisana